Achi moye Children's Sunday Isur laga kotaita kobole mon taka teach us how to pray. Moi kangi tikhabi kiniga prathana koribo. Luke chapter 11. Now it came to pass as he was praying in a certain place, when he says that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. So he said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kitia amarkan Ishur logoti kutha korebo. Prathana purai Ishur ki kutha kore. Itu prathana nologina abuni Ishur logote kutha korebo na parebo. Itu dunia di Jisor takishi. Da miracle pishi korishi. Asurat kam. Tingling ra. Suko anda. Kan tinga. Alak bimar. Chakchar bra napara. Bimar kan. Pishi changkai korishi. Kitia dar Ishur laga kutha kubo. Pishi mano laga mondi choy. Pishi mano ashirbat bai. Ishur ki loy. Uday tin hajar mano Ishur logoti ahi takishi. Aru thai logoti uday pirai taka talaga shelakan disciples kan itu kan dekhi ase takan asurat ase itu ki ase ngoi laga Ishur do Baba Ishur do ke laga takat pura iman tango koribo pare tar kot chakani jai mano pishi mano hai tar laga kuthao nibo karne bimar mano sob tar usudi hai aru biswas ase tar ki lok paishi khole tar laga bimar phal hobo Ishur ki lok paishi khole tar laga kutha pura tar ashres pabo atma di bimar thaga gambi mangso di bimar thaga gambi so pano ashirpat pat khikina tar kan itu research koribole sosta korise tar logot pilakan tar laga disciples aru takan Ishur logoti chaigina otishi itu ki ase Prabhu aru takan research koradam de paishi Jisor do prathana korabrai itu sob takat pai aru Jisor do utai sam 10 morning prathana kori taki prathana tu tar na chare aru tar laga prathana do amakhan prathana nishina no hai serious korigina ta prathana kore tar Baba Ishur logote tar laga to kosto sob tar laga khang sob tu khoite aru so prathana logote alaka takat dikina itu kam so Korea si kukina takhan tiki paishi itu karne itu disciples kan tagi utishi Prabhu moi khan gibi prathana shikap kushi Lord, teach us to pray. Kele prathana shikabulake.
কি কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে সাতান কি লৰাই কৰিব কাৰণে বেমাৰ ভাল হ'ব কাৰণে মাংস দি শান্তি পাব কাৰণে আত্মা দি শান্তি পাব কাৰণে ঈশ্বৰৰ লগা আশীৰ্বাদ পাব কাৰণে প্ৰাৰ্থনা লাগি আছে চাৰ্চ মানুহ আপুনি এইটো প্ৰাৰ্থনা তাকত থকা নহ'লে আপুনি লগা জীৱন ঈশ্বৰৰ লগতে মিলিব নপাৰিব ঈশ্বৰৰ লগতে কথা ক'ব নোৱাৰিব এইটো কাৰণে প্ৰাৰ্থনাটো বেছি দৰকাৰ আছে আৰু এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰা কেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব কিনা উঠা দেম ঈশ্বৰৰ পৰা তাক কি কৈছে Our Father in heaven, hallowed be your name. Moi Baba Ishwar, Sapa Ishwar. Papa matabi mon pura mati bolake. Abuni amar Ishwar logodi Prabhu Ishwar kobole abuni fact asina nai. Baca pia kan tu na, papa ama kampi, moi ki papa nama di bide, moi ki amma nama di bide koi to, koi na nuki baca kan, abune kutha nama na time di papa ama pura kali na nakale, kali di na, papa nukubi koi na nukai, amma nukubi koi na nukai, kita abune Ishwar laga kutha nama ni bo, Ishwar laga ichati nichabo. Amar cinta Ishwar pra abunike papa kobali natibu papa matibuli karni bi amakan takat mangibo lagi Ishwar logote abuni Ishwar logoti papa Ishwar khwatamte Ishwar pra hello moi laga bacha chapap tibuli paribuna nai itu dorkar ase prathanate Ishwar to apuni ki bhabi ase Abani kito taklif asitar chane nokho akopra holibi abuni pratana shuru kradem de Prabhu Ishwar khwatam de Ishwar laga mon bhangi na bhangi papa mata dem de kiman bi baba kan kushi pai bacha pura ama mata dem de ama kan kiman bi bacha hawas honi kina bi kushi pai Apuni laga awas hona time de amar cinta Ishwar bi khushi paigina honi asna na itu beshi important ase प्रार्थना शुरू करलेम दे ईश्वर की पापा माथा देम दे apuni bi tar laga pachan isina ईश्वर pra jawab diasna nai beshi mano ईश्वर pra bi apuni laga hawas tak oni bole mon ne thaka khan ase ekta mano koise pura mano asito etia dole 70 opor ase sa moi khan laga प्रार्थना to na ईश्वर pra noni bo kusita Christian ase chunam purai Christian chunam hagan ase de etia 60 70 years ase moi khan laga प्रार्थना ro ईश्वर noni bo kusi itu karone apuni na moi khan family karone प्रार्थना kori dibe aro biswas ase ईश्वर dole apuni khan laga प्रार्थना to honibo kusio iman sal ईश्वर ki manigina pura puri hoigina bi apuni laga प्रार्थना ईश्वर ban honibo kuigina ईश्वर की विश्वास करा kan takile achi kiman jon itu kothauni ase request kore ase apuni to ईश्वर laga pachan noy ईश्वर laga pachan noa karone ईश्वर pra apuni laga प्रार्थना none tai laga pacha ase kholi do apuni kale papa mata dem bitar honi pai honi loy itu karone ईश्वर pra amakan ki shikado sokoti thaka prabhu apuni laga rayu haibi
your kingdom come. Aro itu dunia dibi kinika sokoti thaki ase itu nishina kore dibi. You will be turned on earth as it is in heaven. Amakan sob dunia di thaki ase sokot nishina to nohoy thuk ase kosto ase koshi koribolibi utai nware अलग-अलग टेम्पटेशन पिछिया से अचानक पूरा गुस्सा हो बोले उलाय जाए मुड पिया हुए जाए इतु लगा पाप लगा थुनिया हो लेबे प्रार्थना करा दे अच्छी मुई प्रार्थना करा दे ईश्वर अबुनी लगा सोकट तो मुई लगती आनी दिबे दे खाबे सोकट निशिना मुई लगा मन पुनाय दिबे Sokot nishina mola ka family punai dibe khele sokot ti hole ki tiapi kusanai ki tiapi thoknai ki tiapi chakranai udai tin kushi thake sokot ti hole tar pia tar pha kutha nokhoi sob mano ikhi phai kokai Titi phone sokot te holi chat alak nai so mano iki chati hoi jay iki mano iki posti hoi jay itu kane apuni kitia pratana shuru koribo ishor laga sokot to apuni logoti anibe kwase mathibi kwase itu time homoy Abuni sokoti thaka nishina abuni laga biswas abuni laga thimak abuni laga mon to hoi jabe abuni laga tok sob tik ba chhari dibe kali ishor aro abune utha koribe idu tok thunia hoilebi ishor sokot nishina moi punai dibe de sokol laga khushi to moi ke ani dibe sokol laga shiba to moi ke dibe kogina ishor laga raju to poila abuni mathi bi kwase titiai ishor to chen kotha koribole paribo give us day by day our daily bread mano nishina bi shithon pati no helebe Otai tin achi bi achi kali bi kale khabole dibidi koigina ishor ki takat mangbe and forgive us our sins for we also forgive everyone who is indebted to us moi laga pap shikar sob to sapa kor dibe kinika moi Manu lokote mapti. Amakan nichor karni to utai map mange isuke. Holibi manu ki to map nati. Ene kapi si manu ase. Iso mo ki map tibi holibi moi laga sati ki to moi map nati bo. Iso mo ki map tibi holibi moi laga papa ama ki to moi map nati bo. Itu laga mon pokhi kina amakan ishor ke प्रार्थना kora karne achi tak ishor pra apni la प्रार्थना none itu karne tar laga disciples kando ishor logot प्रार्थना shikabe kushe takambi khuri asito iman sal ishor logot pirai asi takambi प्रार्थना to korigina pirai asito holibi takanaga प्रार्थना chapap pa nai to chapap nati takan itu chana karne moi khan bi apuni nishina प्रार्थना korile ishor laga takat pabu karne
Moi club bano hole bi manu khan bi takat jibo paribo nimite. Kini ka pratana kore makangi shikabi kushi. Pratana kore demdi khali amakan pisibak nishor karne kore. Hole bi amar cinta jisuro amakan karne pratana kurista. Amakan pisimano dunia de आत्मा हराइकिन थाका कारणे ईश्वर ती निचाना मानो कारणे दिन रात सुकुबानी ओलाय किना ईश्वर प्रार्थना तो करिसे किमान चोन ईश्वर निसिना प्रार्थना करिबो पारिबो तार लगा साइबस कान तार लगति तार लगा प्रार्थना दो Shikabu moncha itu laga asyirpad lobole moncha karne itu pratana hota ase achitak amakan sob ikta pap tu nachar kina pokhi kina thaka karne ishwar pra amakan laga pratana none itu karne apuni ishwar lokoti pratana koribo kole poila apuni कौन के चक्रा को किना से कौन मंच कम किना से एजुकान करने माप मांगी प्रार्थना कोई भी इनका होले ईश्वर अपने लगा प्रार्थना होनी वो अमर चिंता ईश्वर तो होले न ख्वात एमदी चांदी लो ईश्वर से तार लोगों इतु पावर আছে আপনি ঈশ্বর কি আপনি লাগা টক নখা দেমদি পুছিলো ঈশ্বর আছে হলিবি আমার কান ঈশ্বর লগতে পাপা মাটি বলি তাক নপাৰা কাৰণে ফেট নোৱা কাৰণে আমাক লাগা প্ৰাৰ্থনা ঈশ্বৰ প্ৰাণনে আছি ইয়াতি Bacakan kiman chun ase. Itu kan itia chuto pra. Itu pratana. Ishor shikai tia laga pratana shikai kina. Kore kina. Tangor kore shikole. Itu bacakan pura. Ektin dunia loi jabole ase. Church loi jabole ase. Family loi jabole ase. Itu karne. Yadi achi. Bacakan bi kiman chun ase. सबकी रिक्वेस्ट करे আছে আপনি গান কিনিগা প্রার্থনা করিব ইটো ভাল পুরা ঈশ্বর কথা নিশিনা শিখালবি এনেগা করিনা চাইলে আপনি লাগা জীবনদে আপনি লা পাপনা ডাঙর তো পৌঁছিব এনেগা বাচ্চা টাইম দি উঠে আপনি কি পুনাব কলে মই ডক্টর পুনাব ইঞ্জিনিয়ার পুনাব মই মিনিস্টার পুনাবি কয় এটো কান সব পংছি বলে কারণে ঈশ্বর লগতি প্রার্থনা শিখাইলে ইটু সাপনা পংছিব বাবা মাগান কিমান চুনিয়াতি আছে সব কিবি রিকোয়েস্ট করে আছে আছি পড়া আপনি লা বাচ্চা খানকে প্রার্থনা শিখাবি ঈশ্বর লগত কিনিকা প্রার্থনা করিব আছি পড়া শিখাই দিবি এনিকা করলে itu प्रार्थना itu chutu baca प्रार्थना pura ek din do apne ki changkaya ni dibo apni laga family di ashirwad dangor loi ani tibuli laga itu baca kan ki ase itu karone achi amakan sob ano ishor kotha loi kina challenge kore ase ঈশ্বর শিখাই দিয়া নিশিনা মাকান আছি প্রার্থনা করিব নাম পড়াই প্রার্থনা নকরিব মানুষ ঘুরে আসি কোনা করে কোনোবা তো প্রার্থনা বি মানুষ চোর প্রা করে আস্তি প্রা করে মানুষ দেখিব নিমিরিবি কোনোবা তো করে মানুষ দেখি পাব নিমিতি নহয়
চিন্তা ঈশ্বৰ পৰা আপুনি লগা প্ৰাৰ্থনা আপুনি লগা মন শুনি পাব কাৰণে সব মানুহ আজি পৰা ঈশ্বৰ কি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঈশ্বৰৰ কথা পৰা সব মানুহ আশীৰ্বাদ কৰিব